ज्ञानी गभीर आ ज्ञानी गर्भ मोर हेलानी तमर हेई कि बळुची बसी पड़ भाई ना मोर होउनी बोलची तो रमेश हां हां संपूर्ण होउची हो तमर केन होउची देखा जय बाबू आज्ञा मंगलाचरण किछि गहଳି କରିବା आवश्यक नाही लज्जा कीर्ति जनक तनया शैव दंड भंगे जेते बेले जनकଙ୍କର दुहिती जनक नंदिनी सीताଙ୍କ ପାଇଁ वर्तमान डकई ଦେଇଛନ୍ତି स्वयंवर सभा मा जानकीଙ୍କର स्वयंवर ପାଇଁ पण ଅଛି जे जे शिवधनु को भग्न करिवो से जनक नंदिनी सीताଙ୍କୁ विवाह करिवो पंडित समाज लक्ष्य करंतु कवि कहिले जनकଙ୍କର तीनोटी कन्या प्रथम रे गोटिए कन्या सभा को जिबा पई बाहरले अरे कवि मतरे तीनोटी कन्या जनक ऋषिंकर ताले जानिबा केसे समस्त राजसभा रे प्रथम रे चालीबा पई जाउछंती लज्जा नामक कन्या लज्जा नामक कन्या वर्णमाला धरी चली जाउची प्रत्येक राजपुत्रंकर मुख को चाहि देखिछंती जेते बेले आज्ञा शिवधनु को उत्तोलन करि पारि नाहंती कवि कहिले से राजांकर झियो होची प्रथम कन्या लज्जा लज्जा वर्तमान चतुर्दिग को व्यापिला काहे कि ना राजपुत्रंकर मुख रे लज्जा नामक कालिमा बुली हिला द्वितीय रे कीर्ति नामक कन्या जेते बेले राजसभा रे पहुंचिले भगवान मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण लाल चली जाई छंदी देखिया पई से राजसभा रे योगदान देबा पई ओरे जेते बेले पहुंची गले भगवान राघवेंद्र सरकार शिवधनु को उत्तोलन करी भग्न करी देले कीर्तिटा वर्तमान चतुर्दिग को विच्छुरित होला लज्जा कीर्ति जनक तनया शैव को दंड भंगी त्रिश कन्या निरुपमतया भेजी रे रामचंद्र शेष रे जनक नंदिनी सीता ए शिवधनु जेतेले भग्न करिसंदी राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर प्रभुंकर ओळारे वर्णमाला देई देले राघवेंद्र सरकार मां जनक नंदिनी सीता जजमान महोदयंकर सर्वरिष्ट कष्ट खंडन करने संगे संगे ए ग्राम मंगल करंतु समस्तंकर मंगल करनु बोल आनंद हेलो फिर सजन सेई जगतरनाथ जगन्नाथ कालिया शांत तांकर दिशरे भजन की हाथ गड़ नहीं खंडिया दिशुची सारा जगत रे देवता बोलुची जपदकु ब्रह्मा शिव ध्यायन्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति मो जगन्नाथ कला मूर्ति सारा जगत
ପାଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛୁ ସବୁ ତ ନେଲା ପରି ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଯାହାକୁ ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିନେଲେ ସିନା ଜଗତେ ପଡୁଛି ହୁରି ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିନେଲେ ସିନା ଜଗତେ ପଡୁଛି ହୁରି ରୂପ ସିନା ନାହିଁ ଜଗତର ସାଇ ରୂପ ସିନା ନାହିଁ উত্তম উত্তম গুণতানিতি জগন্নাথ কলা মূরতি মো জগন্নাথ কলা মূরতি মো জগন্নাথ এপরি উত্তম পুরুষ তু যদি সংসারে গঢ়িলু কিয়া এপরি উত্তম পুরুষ তু যদি সংসারে গঢ়িলু উত্তম নামরে উত্তম ধামরে সর্বনামে লাগে নিয়া উত্তম ধামরে উত্তম নামরে সর্বনাগে লাগে নিয়া অজয় কহাই একই কলু তুই অজয় কহাই সবু সরি যায় সংসার শান্তি জগন্নাথ কলা মূরতি ও জগন্নাথ কলা মূরতি ও জগন্নাথ কলা মূরতি ও জগন্নাথ কলা মূরতি হাত বড় নাহি খন্ডিয়া দিশুতি সারা জগতর দেবতা বলুছি জপদকু ব্রহ্মা শিব ধ্যায়ন্তি জগন্নাথ কলা মূরতি ও 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 জগন্নাথ কলা মূরতি হৌ জয় জয় নারায়ণ হে নীলাচল মুদ্রা অনন্ত নাগ উপরে হে যার যোগ নিদ্রা হে রে রাম রে রাম রে রাম 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 জাগা যে নাম ধরিলে সদণ্ডে
ତମେ ଝାଞ୍ଜ କାହିଁକି ଧରିଲ? ଧାନ କାହିଁ ଧଇଲୁ ହଁ ଜମାନ ଆସିଲା ଧାନ ଧଇଲୁ ଆଉ ତମ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଅଲଗା ହଉଛି। ଆଜାନୁଲମ୍ବ ବାହୁର ବଳ ମଣିବୁ ଚାଙ୍ଗୁରି ଚାଙ୍ଗୁରି ମାଳା ଶୀର୍ଷେ କେକି କଳା ପମଣି ମୟ ମୁକୁଟେ କେତକି ପୁଷ୍ପ ବେଢା ରବାଂଛା କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମୈ ବସୁଲଳି ତମୁରତି ପିତବାସ ଦଧାନ ଦଣ୍ଡେ ଦୋଷ ଦରିଦ୍ର ଦରକଳ ସହିତ ପାଠୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିବୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ଆଜ୍ଞା ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମୋ କୁନି ପୁଅକୁ 178 ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ କୁମାର ଟୁକୁନା ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ଗହଳି କର ନା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ? ମା ପ୍ରଭାତୀ ତମେ ରେଡି ତ? ବାସ୍ ହଉ ତାହେଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ। କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ସୁମତି এই শ্রবণ করি গতি পূর্ব রহস্য এক এই অল্প ক্ষুদ্র বুদ্ধিরে আরতি অছি সিদ্ধি এই মার্জনা করিবে বোধ এই মার্জনা করিবে বোধ যে ভক্তির সঙ্গে ভক্তির সারে মানস মানস রবীন্দ্র শিষ্য রবীন্দ্র শিষ্য ব্রহ্মাধি দেব দেব নকবি সন্তি ভাব 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 এই মুক্তি সবল দেবে হে হে ଭାଇ ନା अरे मुझे छोटिया जी जो मारे रे पड़ से उठी पार मेरे पो अरे मुझे देखने छोटिया जी तो विश्व तो भारी टाण रे अनि भाई कर्म करिया को आसीची बोली दीदी डकेछंदी कलाकू बस किंतु बायक ठाणी जगत रे चिंतामणि दास कहंती केतोटी तांकर आज्ञा अछि छई छटक केतोटी ठाणी आनी
ये ହେଲା ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଛାଣି ଛାଣି ମୋରି କରି ଦେଖୁଛୁ ବୃଷଭ ଚାହାଣୀ ଶାର୍ଦୁଳ ଗତି ଦିଦିଙ୍କ ହାତରେ ବାଦ ବାଲା ଖୁଜିବା ସିଆଡେ 5 ଦିନରେ 5ଟି ଠାଣି ହବ। ହଁ ହଉ ବଡ ଭାଇ ତମେ ମତେ କାହିଁକି ବାଡିଆକୁ ଉଠେଇଲ କହିଲ? ମତେ ବାଡେଇଲି ବୋଲି ତୁ ମତେ ବାଡେଇବୁ ଏମିତି ବାଡେଇବୁ ମୋ ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ଆଉ କଣ? ଭାଇଟା ଥିଲା ବୋଲି ମତେ ସିନା ବଞ୍ଚେଇଲା। ଜୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମର ସେନ୍ସ କାହିଁକି ପଳେଇଲା? ଆଉ ତ 3ଟା ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, କାହା ସେନ୍ସ ଗଲାନି? ତାଳଟା ମୋରି ପାଖରେ ଛିଣ୍ଡେଇଲା ପରା। ତମର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକ ଥିବ ବୋଲି ତମରି ପାଖରେ ସେ ଗଲେ। ହଁ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ହଁ, ହଁ। ସେ ହଉଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତାଳ ଛିଣ୍ଡଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଥିଲା ବୋଲି ମତେ ଜୟ ବାବୁ ଶୁଣ, ତମର ବ୍ୟକ୍ତିବସ୍ତ ହଉଛି କଥା, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଭୁଲ ହଉଛି। ଭୁଲ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମର ସେନ୍ସ ଯଦି ଗଲା, ଭାଇନା ତ ପାଣି ପିଇଲେ, ତମେ କେମିତି ଉଠିକି ବସିଲ? ଏ କି ଆତ୍ମା ବେନି କାୟା। ବାହ ଆରେ କାହାର ଏଟା ଆତ୍ମା? ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର। ଓ ତମକୁ ତାହେଲେ ମାନତେ ପଡିବ, ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମୋ ବାପା ଯିଏ, ହଉଲୋ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମୋ ବାପା ସିଏ, ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ ମୋ ମା ସିଏ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ, ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ଜୟ ବାବୁ ତମେ ପରା ଲେଖାରେ 2 ଭାଇ, ତମେ ପରା ବଡ, ସିଏ ପରା ସାନ। ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ତମର କଣ ହବ କି ପୁଅ? ଭାଇ ବୋହୂ। ବାସ୍ ଭାଇ ବୋହୂ ସହିତ ଦେଢଶୁରଙ୍କର ଯଦି ଏକ କନେକ୍ସନ ରହିବ, ତାହେଲେ ତମେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବ, ତମର ମାଛିଆ ପାତକ ହବ। ନାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇତରେ ଚଳୁଛି। ହଁ ତମର ଚଳୁଥିବ। ବସ କହୁଛି ଏଠି କର ନା। ଜ୍ଞାନୀ ବପୁଙ୍ଗବ ମୋର ହରିର ସପିପାସୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ରାଜାଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଜାଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାରିପଟେ କଳାକାରଙ୍କର ମୁଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। କବି କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ସୁମତି ଶ୍ରବଣ କରି ଗତି ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ ଏ କଥା। हे पंडित समाज सुमतिरे उत्तम मतिरे आपण माने जदि श्रवण करिवे हरि कथा करी कथा भात लुगा चारि कथा भगवानंकर नाम भगवानंकर कीर्तन भगवानंकर गुणगाथा आपण माने जदि श्रवण करि परिवे किछि ना किछि बुझी परिवे। पंडित समाज आज होईछि कोन आमे प्रथम रे देखिबा देश काल पात्र। जय बाबू प्रथम रे देखिबा ए देशटा केमिति हेइछबा राज्य केमिति हेइछि ओरे शिखर गुरु हां तमे ज्ञानी तो तेनु कथा कहिले चटनी क्याच करछो। अरे नहीं आमे देखिबा राज्यटी होउछि की भली सुंदर तोरे देश काल पात्र को नै कि न्याय एवं विचार ए राज्यटी होउछि रत्नावती कटक। ताले देखिबा रत्नावती कटकटा केवली सौंदर्यमय होइछि। लावण्यवती रे कवि सम्राट उपेंद्र भंज उल्लेख कले कौन कहले कहले रत्नावती पूरा जय बाबू आमे देखिबा रत्नावती कटकटा की भली सौंदर्यमय होइछि। रत्नावती पुर विशाल रुचिर अमर कटक जिले ए विशाल काय प्राचीर बा प्रासाद अमर कटक जिना अमर बोलते स्वर्गपुरर देवता मा
ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅଳକାପୁର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପୁରକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳକାପୁର। ଏ ଅଳକାପୁର ଏ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ହାର ମାନିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକଟା ଝଟକେ ମାତ୍ର ଉଣା ହବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟଟି ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା କିଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଟାଣି ଆଣ ରଘୁବଂଶରେ କବି କାଳିଦାସ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଜ୍ଞାନୀ। କହିଲେ ଜ୍ଞାନେ ମୌନଂ କ୍ଷମା ସତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ସ୍ନାଙ୍ଗା ବିପରାଜୟା गुणा गुणानुवर्धित तस्य च प्रसवायिव। जयरे ज्ञान मौनम क्षमा सत्त्व राजांकर प्रगाढ़ ज्ञान प्रजा माने दोष कले से मानकु क्षमा प्रार्थना करि दियंती। ज्ञानी लोक नम्रंती फलिन वृक्ष नम्रंती गुणिक जन ओरे राजांकर प्रगाढ़ ज्ञान थिले मध्य से काहाकु हुडी कुटी दुई पद कथा कहवा अभ्यास तांकर नाही। ज्ञानी लोक तो काई प्रजा मानकु पुत्र सम पालन करंती। एथि पई ओडिया भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास गोटाय पद लिखि कोन कहिले कहले दंडीवा शक्ति जारो थाई वाह ऐसे पुणी राजांकर दंड देवा पई भक्ति थिले मध्य से क्षमा प्रार्थना करि दियन। ताहले पुओ राजा जदि ए भली ज्ञानी ताहले हमें देखिबा केमिति बळुआ राजा केमिति कहला अमरंक तुले अमरंक तुले तमर करिबा अरे तमर थपण दान तमर थपण दान नमर तिचु तरुण से देसे जमर ये जय बाबू सुन अमरंक तुले समर करिबा सामर्थ्य कोन अमर माने देवता देवता मानक सहित समर करिबा पई तांकर सामर्थ्य अछि। नमरंती शिशु तरुण से देशे जमर एडी की डर आज्ञा से राज्य रे जमर भय छोटिया पिला एवं तरुण शिशु केही मरंती नाही। कोन पाई ओरे राजांकर शक्तिवान राजा सुना गोटा श्लोक टाणी आण से रघुवंशर कवि कालिदास कौन कहले राजा केमिति बळुआ राजा कहले बृढ़ारा का वृषस्कंद साल फारसु महाभुज आत्मा कर्मं क्षमां देहि क्षत्रि धर्म इवाश्रित। जय रे जानिछो बृढ़ार का वृषस्कंद राजांकर स्कंद वृषभर स्कंद प्राय आजानुलंबित बाहु दृढ़र का वृषस्कंद शाल फारसु महाभुज शाल गछ पिया शाल गछ परी आजानुलंबित बाहु द्वय ओरे राजांकर एई भली बलवान राजा तेनु आनंद रे प्रजा शासन करुछ। दिनकर घटना समस्त नित्य कर्म सारी राजा आज्ञा शयन कक्ष को वर्तमान चली जाउछन। परे संध्या समय आसी जाइछि संध्या नाही कुआ गला 3 मसाला फेरा अरे कुआडे फेरा रही गला सेही आपना 15 टका सहित फेरा
ହଁ ରଖ ତମେ ବସ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି, ରାତ୍ର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ରାତ୍ର ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଶୋଇବା ପରେ କଲେ ଚରଣ ଧୌତ ସାରି ନର ନାଥରେ ଚରଣ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ, ଆରେ ଶୟନ চিন্তি হরি গুণা কইলে কইয়ানরে চিন্তি হরি গুণা করিলে কইয়ান অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলে हे ज्ञानी पंडित समाज आपण मान लक्ष्य करंतु राजा ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛ ନା ସବୁ ଶେଷ କରିଦବ ଆଣ୍ଟିକି। ଜୟ ରେ ତମର କାଇଁ ଭୋଜି ରେ ଏତେ ନଜର ଭୋଜିରେ ନଜର ନାହିଁ ଆଉ। ରଖ। ଆରେ ଭୋଜି ତମ ପାଇଁ ଅଛି। ଅଛି ବାଲ୍ଟିଏ ଲାଖେ ରଖି ଦେଇଥା। ହଉ ହଉ ଆମେ ଖଟା ଖାଇବୁନି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁନି। ଜୟ ବାବୁ। ରାଜା ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ କର୍ମକୁ ଶେଷ କରି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରି ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। हे पंडित समाज आपण मान टिके लक्ष्य करंतु शोइबा किछि समय परे ठीक निशा गर्जन रात्र अर्ध पर समय रे राजा को गोटे स्वप्न आदेश हला। कौन स्वप्न हला एथि पई गोटाए पद लेखिया पई गले ओरे पूज्यस्पद गुरुदेव ओडिशार सुनाम धन्य गायक वेद विशारद ज्ञान भूषण रमेश चंद्र पंडा महोदय तांको चरण तले मोर अनंत कोटि दंडवत। राजा शोइला समय रे स्वप्नटा कोन देखिले कले रजत गिरिंकी अरे देखिले हाँ हरिंकी हर संगे विद्या कवि कहले राजा स्वप्न देखिले। कौन स्वप्न देखिले रजत गिरिंकी देखिले हरिंकी हर संगे विद्यमान। हे ज्ञानी बापा मां राजा स्वप्नटी कौन देखिले ना रजत गिरिंकी रजत अर्थात रूपा रूपार गिरी रूपार पर्वत उपरे हरि आ हरंकर जुगल मिलन हे मोर मां माने लक्ष्य करंतु राजांकर हठात निद्रा भग्न होइगला। राजा चिंता परिवा पाई लागिले। चिंतित अवस्था रे बसिले हठात निद्रा भांगी गला। कहीं कि मो हरिहरंकर जुगल मिलन स्वप्न रे देखिली। हे बापा मां राजांको आखिरो निद जेते बेले भांगी जाईछि चिंता करी राजा बसिचति केते बेले रात्र पाहिबो मु यार कारण मोर मंत्री पात्र समस्त को डकाई ए कथार भाव अर्थ मूल किछि बुझी नेबी हे राजा किछि समय अपेक्षा करिबा परे प्रभात पाहि जाईछि। आज्ञा माने लक्ष्य करंतु रात्र केमिति पाइछि जय बाबू तुमे पचारुछ गोटाए पद छंद कवि हेले जदुमणि महापात्र बही हेला प्रबंध पूर्णचंद्र रात्र केमिति पाइला तुमे ताले पचारुछ नाही हौ सुनो सुनो रात्र केमिति पाइला कहला सुपार बाण ध्वनि ए मूर्धनि कपुरे दर ध्वनि हेला
रे